म्हणजे झाला कितें थिअरी आणि प्रॅक्टिकल सेपरेट म्हणटा ना. साधे सिंपल एक्झाम्पल, व्हेरी सॉरी टू से, हांवें तुजेर थापड मारले, कळ्ळें. आता तुवें हें केलें, हांवें पेपराचेर बरयलां कितें, हांवें कौशलाचेर थापड मारले न्हू. आता प्रॅक्टिकली जेन्ना मारले पळय तेन्ना हांव वेगळें सांगतलो तेका ना. सो थापड कशें मारलें, हात उखल्लो, अशें हात गुंडयलो, इतल्या डिग्रीचेर थापडले तें नाका, मारलें मरे. सो कितें आसा, प्रॅक्टिकल आनी थिअरी ही सेपरेट न्हू, आमी ती सेपरेट करता. बोथ आर सेम एक्चुअली. जे तू करता पळय तें तू बरयता, ही प्रॅक्टिकल ही थिअरी. आता म्युझिकाचो स्कोप गोंयान कसो कितें आसा फ्युचर, भरपूर आहा. कसो कितें वाडटलो आनी वाडटलो म्हटल्यार जोपर्यंत भुरगे रियाज करिना तोपर्यंत कांयच जावचें ना. म्युझिक इज एन आर्ट फॉर्म, इट इज नॉट अ नॉलेज. हें पयलीं लोकांचें क्लियर जावपाक जाय, कळ्ळें. तूं स्वता त्या आर्टाक लागून तूं स्वता कितें करता तेचेर आसा. तूं स्वताक तुजो आर्ट फॉर्म तूं लोकां पर्यंत कसो पावयता तेंय आसा. आता हांव ऑर्केस्ट्रानूय म्हणटा, हांव काराओके म्हणटा, हांव भजनाकूय म्हणटा, हांव क्लासिकल म्हणटा, हांव सगळेंच करता. पूण म्हाजें भजन आनी क्लासिकल, भजन तें भजनूच दिसतलें, क्लासिकल तें क्लासिकलूच दिसतलें. भजनाक हांव तबल्याकूय बसता. जेन्ना हांव तबलें वाजोवपाक बसतलों तेन्ना कोण म्हणचो ना हो गायक हा म्हणून, तेन्ना हांव तबलजीत म्हणून दिसतलो. जेन्ना हांव गावपाक बसतलो, जेन्ना भजनाक बसतलो तेन्ना हो कोण क्लासिकल सिंगर म्हणचो ना. भजनाक हांव ते क्लासिकल गिरी करूंक शकना, जेन्ना क्लासिकल गातलो तेन्ना भजनगिरी करूंक शकना. त्या जाग्यार तेच गजाली करता, तुका तेच करचें पडटलें न्ही, नाल्यार तुजें जातलें साध्य कशें जातलें. तूं स्वता जर हॉटेल घालता, लोकांक कितें जाय तेंच तुका दिवचें पडलें, तुका जाय तें तूं लोकांक दिवंक शकना न्ही. बरोबर. म्हणजे सगळे हांगासर जे म्हाका आतां पर्यंत समजता ते एक तर कंपॅरिजन आनी एक तर आमचे नाका ते कॉन्सेप्ट तकलेन चड भरलेले आसा. आमी कंपेअर करता. एखादा बरो म्युझिशियन आसून सुद्दां आपल्याक कितें दिसता की आपल्याक डिफरंट फिल्डान वचपाक जाय, आपल्याक आनी कितें करपाक जाय. त्या मनशाक तूं आतां एक आयडल म्हणून दवर. आता आमच्याच म्युझिक फिल्डान खूब जाण म्हणटा कितें, हे जाकीर भाई सारको तबलें वाजोवंक जाय, तेका तूं आयडल दवर. तो जाकीर भाई बेश्टोच जावंक ना, तिने कोणाक तरी आयडल दवरला आसतलो, पूण तो बेश्टोच जावंक ना न्हू. बरोबर. तेणें बाबा तितली रियाज केला न्हू, तो दिसाक 8-8, 10-10 वरां रियाज करीतो. तेणें जवळ जवळ नॉन स्टॉप 40 दीस सुद्दां रियाज केल्लेले आसा त्या मनशान. चिल्ला म्हणटा तेका आमी, जो अमक्याच टायमाक तो जितलो रियाज